पचारे लक्ष्मण मो पक्षे छिड़ा विपक्षे छिड़ा हेले मुझे खेली ना भाई ना विष खाई जाए मरीजी चल तुम विपक्षे छिड़ा कहनी स्वप्न तुम विपक्षे छिड़ा पारि भाई ना डाकिले भरत मु कंदुक खेली रे तुम विपक्षे छिड़ा हेले दीटा पक्ष हेले तो खेल हम तू अपर पक्षे छिड़ा हम मो सहित खेलबू हसिले भरत कहले भाई ना तमे खेलिबा को चाहू मु राजी हेबिनी तमे जेमिति चाहबो मु सेमिति राजी हेबी भरत छिड़ा हेले विपक्षे जोड़िए कथा बाबा विचार भरतंकर जो राजा भरत जो भरत पे राजा हवा समस्त चिंता करते से भरत चिंता केते महान भरत से दिन हाथ जोड़ी कहला भाई ना मुहि यंत्र तुमी यंत्री सब जुगे जुगे मु यंत्र मोहिले तुम्हे खेलिबो कार संगे श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम जंत्र आपण जंत्री जंत्री यदि चाहब जंत्रटा कौन चाह मुजंत्र मोहिले तुम्हें खेल का संगे प्रभु मुझे जंत्र नहेबी तुम्हें कहा सहित खेल हाथ जोड़ी देले भरत कहले प्रभु खेला बेले दोष त्रुटि सृष्टि हम तुम्हें मोर अग्रज बड़ भाई सीना जीवन नाटक अभिनय करुच क्षमा करदेव जी दोष त्रुटि होगा भरत हाथ जोड़े लोपा कहले भाई ना भांगी गले जंत्र सजाड़ी बाईबो भांगिले से जंत्र कहार होइबो श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन सच्चिदानंद भगवान की हाथ जोड़ी देले भरत कहले भाई ना दोष त्रुटि हेगले क्षमा करिवो तमे जेमिति चाहिबो मु सेमिति नाचिबी ठाकुरे जीवन रंग मंचरे तमे होच महान निर्देशक काहेकि बा मना करिबी भरत से दिन हाथ जोड़ी देले कहले भाई ना जेते बेले जीवन नाटकटा मोर सरी जीवो ई जीवन नाटकर शेष दृश्य आरंभ हबो सेते बेले तमे होच मोर साहा नाटकर शेष दृश्य सरिला परे कलाकार फेरी जाए अपना घरे हे जीवा बेलरे नाटकर शेष दृश्य सरिला परे कलाकार फेरी जाए अपना घरे हे नाटर तुम्हें हे जीवा बेलरे नाटकर शेष दृश्य सरिला परे कलाकार फेरी जाए अपना घरे हाथ जोड़ी देले ठाकुर भरत कहले भाई ना तुम कथा स्वीकृति दबा तुम विपक्षे छिड़ा हेबी
ଚାହେଁ ତମ ବିରୋଧୀ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରର ବିରୋଧୀ ହେବି ଏ ଚିନ୍ତା ବି ମୋ ମନରେ ନାହିଁ। କେବଳ ତମକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ତମ ଖେଳର ଗୋଟାଏ ଯନ୍ତ୍ର ସାଜିବା ପାଇଁ, ତମ ନାଟକର ଅଭିନେତାଟିଏ ସାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି, ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ସାନ ଠାକୁରେ ଭରତ। ଆଉ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମା, ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଭରତ ରାମ ଗୋଟାଏ ବଲକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଭରତ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭରତ ସେ ବଲକୁ କହିଲାରେ ପାଗଳା, ଯୋଉ ପଦରଜକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ଯୋଉ ପଦରଜକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ କିଡ଼େ ବୁକୁଡ଼ାକରେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିଛୁ? ଅମଳ କମଳ ଚରଣ କୋମନ ଭ୍ରମରା ତୁ ହୋଇଯାବରେ ପଦମାଳୟାପତି ପଦ ପଙ୍କଜ ପୁନିର ଉତ୍ତରେ ତୁମ ଥାଓରେ। ସେଇ ପଦ ପଙ୍କଜକୁ ଯାହା କରି ଭରତ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ଧକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁକା ଲଗେଇଲେ। ବଲଟା ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଭରତ ପଠେଇ ଦେଲେ, ରାମ ଆଉ ବଲକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଧରି ପକେଇଲେ। କାହିଁକି? ମୋ ଭାଇ ଭରତ ପଠେଇଛି, ଭାଇ ତାକୁ ପଠେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବି? କିଡ଼େ ମୋହନୀୟ ଚିନ୍ତା। କାହିଁକି ମା? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଭକ୍ତଟା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯାହାକୁ ପଠେଇଛି ତାକୁ ଅନାଦର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ରାମ ଗୋଇଠା ମାରିଲେନି ବଲକୁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ରାମ ତମେ ହାରିଗଲ, ହାରିଗଲ। ରାମ କହିଲେ ଖୁସି ହେଲେ, ହାରିଲି ସିନା ଭରତ, ମୁଁ ଆଜି ତୁ ଯେହେତୁ ଜିତିଲୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ତତେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଗାଦି ଦେଇଦେବି। ଛୋଟ ପିଲା ରାମ କହୁ କହୁ ସିନା କହିଦେଲେ ଭରତ ତତେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଗାଦି ଦେବି, ଦେବେ ବା କେମିତି? ଘରେ ଆସିକିରି କାନ୍ଦିଲେ। ଯିଏ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଲେନି ଭରତ, ବୁଝେଇଲେ ସୁମିତ୍ରା, ବୁଝିଲେନି ରାମ। ରାମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଭରତ କେମିତି ରାଜଗାଦି ପାଇବ? ସୁମିତ୍ରା ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଲେନି, କୌଶଲ୍ୟା ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଲେନି, ଯିଏ ଆଇଲା ସିଏ ବୁଝେଇଲା। ଦାସ ଦାସୀ ଚାକରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଗଲେ, ରାମ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଲେ। କୋଉଠି ଥିଲେ କଇକେୟୀ, ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ରାମ ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କହିଲେ ରାମ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କଣ ହେଇଥିଲେ ବାବା? ମା ତୋତେ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଭାବୁଛି ତୁ ମାଗିଲେ ମତେ ଦବ ନା କଣ? ଏମିତି ତୁ ରାଜା ପିଲା, ତତେ ଯାହା ମାଗିଲେ ମିଳିବ, କଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତତେ ମିଳିବନି? ତୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ନାହିଁ ମା, ତୁ ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମାଗିବି।